सुमुहूर्तकाले चूर्णिकानि नग्नाष्टकानि पठित्वा श्रीवाणे गिरिजासजस्य सेवभुजायानु सोयाधने पाञ्चाली विनदाधिराजतनया सीताफलानन्दते सावित्रे शुभगा जया वसुमती तारावरां द्वय्या सर्वस्ताधपतिव्रताः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वान्मङ्गलम् सावधान शुभलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान कन्यादान पुरस्सरं धरगुरः विप्रादिशानुग्रहं भागवागञ्जनबन्धनं दशगुणं माङ्गल्यसूत्रान्वितं सीता राघवयोर्विवाहसमये ध्येयायितं मङ्गलम् सावधान शुभलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान हरिजंधरच्चलाधलच्चोतच्च जंभीरग पुन्नाघ पनसक विधवदरी भूगा जगल्वद्रमा मैकरा जंभौजं भरदाल साल सरलक्षोन्याद्भवा चेरिन संतान ध्रुवपारिजात सहिताः कुर्वन्तु वान्मङ्गलम् सावधान सहवार्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान हरिणत्रिनं भजनयज्ञान्वकशङ्कस्य पौरस्य स्तनकस्मृजात वरदकान्यायिनो गौतमः जावानीयविलक्ष्मं धरगुरुर्वाल्मीकि वृद्धार्को विश्वामित्रवसिष्ठदेवऋषया कुर्वन्तु वान्मङ्गलम् सावधान सहवार्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान कांची ब्रह्मपुरी महेंद्र नगरी रत्नपुरी श्रीपुरी काशी सिद्धपुरी विराट नगरी लंका लगाचारगा किष्किंधा दैव मधुरा अवंती युक्तिपुरी सागेदाख्यपुरी गिरिपुरी कुर्वन्तु वान्मङ्गलम् सावधान सहवार्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान ओम स्वस्तिश्चादिसहस्राणां विधिगुरुदैवत्यानां भागशासनहुदाशरतन्त्रधररक्षो गणेश्वराणां भवेद्भवदष्टदानवानुग्रहः कृतः भूभारणात्यानः श्रीरामचन्द्रलक्ष्मणी सत्यभामा समेत श्रीजानकी लक्ष्मणोपेता शक्तियुक्त हनुमन्तमेन देयानां यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा सभाज्यष्टाङ्गयोग निर्धानां वशिष्ठवालकल्य विश्वामित्रालक्षयाध्यान कौण्डिन्य गौतमाङ्गिरस पराशर व्यास वाल्मीक सुख समनक भगवद्भाजा सनक सनन्दन सनत्कुमार सरस्वजात नारदादिमुख्य मुनीनां भैरोरिमवद्रोणात्रिजलानां सप्तद्वीप समुद्राणां फलयजागरकर्पूर गन्धः परिमलद्रव्याणां अर्क्वैः सामाधर्वणवेदानां सालङ्कृतपुराणां यजनयाजन अध्ययन अध्यापकदानदान प्रतिग्रहादि षट्कर्म निरदादि विप्रासमूहानां चन्द्रजूडात्मकस्य विनायकप्रसादेनस्य लग्नहोरत्रैकालवांशद्वादशांशः त्रिंशदंशकानां निरन्तरमनुकूलाः निरन्तरमनुकूलाः सर्वे ग्रहाः शुभ एकास्तान फलदा वरदा सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सावधान सहवार्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान ओम कल्याणी देवी देवी कल्याणी कल्याणी देवी देवी शुभगे शुभगे देवी देवी शुभगे शुभगे वरोधम शुभगे वरोधम वरोधम मध्वा मध्वा वरोधम मध्वः मध्वा भागं भागं मध्वा मध्वा
भागमोषधेरोषधिर्भागं भागमोषधेः प्रप्रौषधेरोषधेः प्रब्रवीमि ब्रवीमि प्रौषधेरोषधेः प्रब्रवीमि ब्रवीमिः आकल्याणी तनुवा तनुवा कल्याणा कल्याणी तनुवा तनुवा शोभमाने शोभमाने तनुवा तनुवा शोभमाने शोभमाने रयिं रयिं शोभमाने शोभमाने रयिं रयिं भद्रां भद्रां रयिं रयिं भद्रां 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 शतदं दीर्घं दीर्घं शतदं दीर्घं दीर्घमायुरायु दीर्घं दीर्घमायुः आयुर्विद्यायुः सावधानस्त्वमूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान ओम विश्वदायी जगोदायी धनधायी महाधने धरं मिहिदां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये रुद्रौद्रं धान्यं वस्त्रस्याय विहारम् भवसि मातामायुष्मन्तं करोतु माम् चन्द्राभालक्ष्मीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मी उपास्महे समहार्ते सावधान शुभलग्ने सावधान अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तकाले ధారయతాం ధ్రువం అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తస్సు ఒక్క నిమిషం నాగండి అప్పుడు చూసిన లైన్ పెట్టుకున్న హ్యాండ్ డౌన్ అయిన తర్వాత వెనకాలండి అబ్బాయి అట్లా మంచిగా ఉంది ఇగో నాకు ఇచ్చారా ఇవ్వడానికి ఇగో అత్తయ్య ఆహా ఏనికే కాదు అది పెట్టాలి అదే అందుకే ఇస్తున్నామే మరిన్ని వేసి అలవాలి అది ఉంటుంది ఊడిపోకుండా నేను అత్తయ్య ఇంకోటి ఎవరు అయ్యారు అబ్బాయి తల్లిదండ్రి అబ్బాయి తల్లిదండ్రి అదే కాలు పెట్టి జారిపడి మధ్యలో సందు ఉండదు నేను అవపడద్దు ఇక్కడే ఉంటా మీ దగ్గరకు ఉన్నా ఎక్కడుగా నేను అవపడద్దు అంటే దండం పెట్టి నమస్తే పెట్టి ఇద్దరు కూడా శతమానం భవతి శతాబ్దేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ అబ్బాయికి ఆ అమ్మాయికి రామ అమ్మాయి తల్లిదండ్రి కెమెరా ఏదో కాదు అరే పిల్లగా ఒరే 50,000 కెమెరా డోజు రారా పెట్టుగా